کہ لوگوں کو ان کی جگہوں پہ رکھا، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، جس کی جو عظمت ہے اور جس کے اندر جو خوبی اور کمال ہے، کھلے دل کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا، یہ اہل ایمان اور اہل حق کی پہچان۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے والد بزرگوار کو اللہ نے روحانی کون کون سی عظمتیں عطا فرمائیں، اس کو آنکھ والے جانتے ہیں، یہ اہل ذکر اور اہل دین جانتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ، جیسا کہ ابھی شہزادے حضور بحر العرفان فرما رہے تھے، بڑی پیاری بات کہ اللہ کا وہ مقدس ولی جسے آج ہم حضور بحر العرفان کے نام سے جانتے ہیں، اس قبرستان میں نہ جانے کتنی مرتبہ ان کے مبارک قدم آئے۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم کچھ مانے یا نہ مانے، لیکن اتنا تو تمام جراری بھروسے اور نعمت نگر کے سارے مسلمان جانتے ہیں کہ حضور بحر العرفان کے والد حضرت حاجی قیام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیک اور دیندار اور نمازی اور پرہیزگار مسلمان، حج کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اور میں کوئی لفظی نہیں کر رہا ہوں، آپ حدیث شریف اٹھا کے دیکھیں، مشکات المصابیح کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مومن بندے کی روح نکلتی ہے تو فرشتے ریشم کے رومالوں میں اس کی روح کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کی روح کو لے کے خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں اس کی روح کو لے کے پہنچتے ہیں، آسمانوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ جس آسمان سے وہ گزرتے جاتے ہیں اس کی روح سے عطر بیزیاں بکھرتی چلی جاتی ہیں، اس کی روح کی خوشبو سے وہ آسمان معطر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس آسمان کے بسنے والے فرشتے پوچھتے ہیں، فرشتوں یہ کس کی روح کو لے کے آئے ہو کہ جس کی روح کی خوشبو کی وجہ سے آسمان مہک اٹھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہم فلاں مومن بندے کی روح کو دنیا سے لے کر آئے۔ رب کی بارگاہ میں جب فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے، آج تجھ پر جو انعام و اکرام ہوئے ان میں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے تیری نماز جنازہ پڑھی ہے، میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرمایا، میں نے ان سب کو بخش دیا جنہوں نے تیری نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہ مردوں کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ مسلمانوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنے بڑے نفع کا سودا ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ کسی پرہیزگار کی، کسی نیک کی آپ میت میں شامل ہوئے تو انشاءاللہ اس کی بخشش کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ ذرا اندازہ کریں کتنی نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ اور حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، میں اس کے تعلق سے آپ کو بتا دوں، الحمدللہ یہ ہم سنیوں کی قسمت ہے، یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ طریقہ، وہ راستہ عطا فرمایا ہے کہ جس راستے میں کبھی گھاٹا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ منافع ہی منافع۔ آپ ذرا دیکھیں کہ بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو طریقہ دیا کہ ہم اپنے مردوں کو مرنے کے بعد بھولتے نہیں، بلکہ کبھی تیجے کی شکل میں، کبھی 10ویں کی شکل میں، کبھی 40ویں کی شکل میں، کبھی برسی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو جو طریقہ بزرگوں نے دیا ہے، یہ طریقہ اتنے فائدے والا ہے، اتنے فائدے والا ہے کہ اس کے فائدوں اور منافع کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک کی بھی تلاوت قرآن، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اگر ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں سب مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو اس سے مرنے والے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، حضور فرماتے ہیں مومن کی زندگی اور مومن کی موت ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہوتی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔
फरमाते हैं मोमिन अगर जिंदा रहता है, परहेजगार होता है, रब का महबूब होता है, तो जब तक वो दुनिया में चलता फिरता रहता है, दुनिया में सांसें लेता रहता है, बिहिम तुम तरून व बिहिम तुरज़क़ून, उनके सदक़े में अल्लाह ताला तुम पर बारिशें भी नाज़िल फरमाता है, तुम्हें रिज़्क़ की फरावानी से मालामाल फरमाता है। जब तक वो दुनिया पे चलता रहता है, रहमतें बिखरती रहती हैं। और फरमाते हैं जब दुनिया से जाता है तब भी उसकी रहमत ये होती है कि जितने लोग उसकी नमाज़े जनाजा में शरीक होते हैं, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाते हैं। आज हमारे और आपके जहन में न जाने क्या आ गया है, हम नाम के तो मुसलमान हैं, इतने लोग बैठे हुए, ये उलमा तलबा को छोड़ के हमारे गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नमाज जनाजा होती है तो हम में से 80% लोग साइड में खड़े रहते हैं। दाम हम नापाक हैं, बल्कि घर का खुद अगर बाप मर गया किसी का तो लड़का साइड में खड़े होके नमाज जनाजा की इजाजत देता हुआ नजर आता है। किसी ने पूछा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कहा मैं नापाक हूँ। आप जरा सोचे कितने अफसोस की बात है, सुबह से लेकर शाम हो गई, रात से लेकर दोपहर हो गई, जोहर के बाद में नमाज जनाजा है, हजारों सैकड़ों काम किए, लाखों लोगों को फोन किया, न जाने किसे किसे खबर दी, सारे इंतजाम किए, कफन दफन की फिक्र है, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा फिक्र होना चाहिए उसकी फिक्र इतनी भी नहीं कि नहा धो के पाक साफ होके अपने बाप की मैयत पे और नमाज जनाजा में शरीक हो जाता, ताकि अगरचे तेरा बाप मरने वाला गुनाहगार होता, लेकिन जब तू नमाज जनाजा में शरीक होके रब की बारगाह में ये अर्ज करता अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, जब तू ये दुआ करता ऐ मेरे मौला हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे, हमारी औरतों को बख्श दे, हमारे मर्दों को बख्श दे, हमारे बच्चों को बख्श दे, हमारे बूढ़ों को बख्श दे, मौला हमारे हाज़रीन को बख्श दे, जो नहीं आ पाए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। जब कोई बच्चा रब से गिड़गिड़ा के ये दुआ करेगा तो उस रहमत आलम और खालिक कायनात की बारगाह से हमें उम्मीद है वो जरूर उस मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा दे। कितना बड़ा जरिया है, इस जरिए को हमने बिल्कुल बुला दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों ने हमें कितना प्यारा तरीका दिया। जानते हैं ये इसाले सवाब की महफिलें, ये कब्रिस्तान में जाना, ईद बकरा ईद सही हम जाते हैं, ये भी हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ है, वरना वहाबी देवबंदियों को तो ये भी तौफीक नहीं कि अपने बुजुर्गों के नाम से कोई इसाले सवाब की महफिल करें। उनके यहाँ तो फातिहा और इसाले सवाब सब शिर्क हो गया। मैं समझता हूँ ये नबी पाक की गुस्ताखी का नतीजा है कि अल्लाह ने ऐसा इंतजाम फरमा दिया कि तुम्हारे ये गंदे अकीदे रखने वाले मुर्दे जब तक जिंदा रहे तब भी अजाब में गिरफ्तार, और मरने के बाद भी कोई बख्शिश का रास्ता और सबील बाकी न रहेगी। किसी भी तरह से उनकी कब्र में रहमत और नूर दाखिल नहीं हो सकता। और हमारा क्या हाल है? एक और हदीस में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की एक निशानी ये भी है कि वो अपनी कब्रों में दाखिल होंगे तो गुनाहगार होंगे, लेकिन जब कब्रों से मैदान महशर के लिए निकलेंगे तो बख्शे बख्शाए जाएंगे तो गुनाहगार और निकलेंगे तो बख्शे बख्शाए। अब आप जरा गौर करें, हम और आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, बगैर पढ़े लिखे भी जानते हैं, क्या इंसान अच्छाइयाँ बुराइयाँ जब तक दुनिया में जिंदा है कर सकता है। अब कब्र में जाने के बाद कोई नमाज आम आदमी नहीं पढ़ सकता, अल्लाह वालों को छोड़ के, कोई रोजे नहीं रख सकता है, कोई तिलावत कुरान नहीं कर सकता है, कोई और नेकी का जरिया नहीं। तो आखिर फिर कब्रों में गुनाहगार गए और निकले तो बख्शे हुए। आखिर ये कैसे हुआ? तो मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत का फैजान है, ये सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की बरकतें हैं, ये सरकार गरीब नवाज की इनायतें हैं, ये हुजूर शाह बगदाद सरकार गौसे आजम की बरकतें
आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ऐसा तरीका दे दिया कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे चाहने वालों, मरने के बाद अपने मुर्दों को भूल मत जाना, बल्कि उनके लिए ईसाले सवाब करते रहना, कुरान पढ़ते रहना, अतियात देते रहना, सदकात करते रहना, खैरात करते रहना, नेकियां करके उन्हें बख्शते रहना, ताकि तुम्हारे मरने वाले जो गुनाहगार है जब इन रहमतों से माला माल हो तो इनके सदक़े में अल्लाह उनके गुनाहों को माफ ये आला हज़रत ने फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। ये मेरे नबी के गुलामों का तरीका है, ये मेरे नबी के गुलामों की अता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्ज कर रहा था, बात तो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आप ज़रा अंदाज़ा करें, आज हज़रत हाजी क़यामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात होती है, इनकी अज़मतें, इनकी बरकतें और अल्लाह ने इन्हें जो बख्शा है वो तो मैं फिर कहूँगा कि आँख वाले ही जान सकते हैं, लेकिन इतना हम अंदाज़ा कर सकते हैं, हदीस शरीफ में है, जब कोई इंसान अपनी औलाद को नेक बना के दुनिया से जाता है तो वो नेक औलाद जिंदगी में जब तक सांसें लेती रहती है, अल्लाह ताला उस नेक औलाद की हर सांस के बदले में माँ बाप को अजर व सवाब अता फरमाता है, माँ बाप को नेकी अता फरमाता है। आप सोचे हुजूर बहरुल इरफान जैसा इंसान, सुभान अल्लाह, ये हजरत हाजी क़यामुद्दीन साहब की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि वो बज़ाहिर हमारे गांव के थे, हमारे कुंबे कबीले खानदान के थे, हमारी औलाद की तरह उनका रहन सहन था, नेकी परहेजगारी के साथ में बिल्कुल हमारे जैसे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नेकी परहेजगारी के साथ उन्होंने अपनी औलाद को जो नेक बनाया, उसका जरिया और सबका ये है, इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए उनके लिए जरिए मग़फ़िरत बन गया। कितना बड़ा अजर सवाब का जरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बड़े शहजादे, अल्लाह के इतने बड़े वली, उनके दूसरे शहजादे हज़रत अल्लामा